बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसान को नफ़ा पहुँचाए। इसी सोच के साथ मैं हूँ इरफ़ान ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंक विद इरफ़ान ख़ान। आज हम बात करते हैं बहुत अहम मौजू पर जिसका आपका ख़्याल उस तरफ ले जाना बड़ा ज़रूरी मैं समझता हूँ। कभी आपने नोट किया है कि जब हम होटल्स में रेस्टोरेंट्स में जाते हैं बुफ़े का एक निज़ाम होता है, वहाँ कुछ पैसे दे के और इंसान अपनी रिज़र्वेशन कर लेता है और फिर जो भी वहाँ बना होता है पका होता है वो सारी चीज़ें हम फिर यूटिलाइज़ करते हैं, हम खाते हैं। उस पर कोई पाबंदी नहीं होती, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, कोई उसके अंदर आपको मज़ीद पैसे आपसे नहीं मांगे जाते। इस चीज़ पे हम ज़रा बात करते हैं कि ये हमें क्या सबक देती है, इसके अंदर कौन सा राज छुपा हुआ है। तो आप मेरे साथ रहें और वीडियो को आखिर तक देख लें। देखें जी, मैं एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जो चीज़ें कम पैदा की हैं, जो हर चीज़ के अंदर आप देख सकते हैं स्कैरसिटी है, कमी है, जो हम अक्सर शिकायत के तौर पे भी लाते हैं कि जी ये चीज़ कम है, ये चीज़ नहीं है, ये कमी अब पेश आ रही है। इसके पीछे अल्लाह ताला का क्या राज है, क्या हिकमत है? तो जो चीज़ अगर जिस चीज़ को जो भी हम देख रहे हैं इनमें अगर कमी है तो वो कमी कहीं वो एक नेमत तो नहीं है, कहीं हमारे लिए ब्लेसिंग तो नहीं है। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अगर हम दिमाग लड़ाएं, थोड़ा सा सोचें तो हम एक हकीकत पे पहुंच जाएंगे। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। आप बफ़े में तो जाते होंगे, कभी कभी दोस्तों के साथ, कभी कभी फैमिली के साथ। आपका तरीका ये होता है कि वहाँ आप पैसे दे के अपनी रिज़र्व कर लेते हैं, अपनी सीट को बुकिंग कर लेते हैं। फिर पर पर्सन आपसे पैसे लिए जाते हैं और आप जाते हैं एक ख़ास टाइम पे, चाहे वो लंच का टाइम हो, चाहे वो डिनर का टाइम हो। आप वहाँ देखते हैं कि दुनिया जहान की तरह तरह की चीज़ें बनी होती हैं। कभी लोग कहते हैं 70 आइटम्स हैं, कोई कहते हैं 100 आइटम्स हैं, कोई इससे भी ज़्यादा होते हैं। आप अंदर जाके सारा सब कुछ देख सकते हैं, जो एक सलाद से लेके और एक स्वीट डिश तक, और बीच में स्वीट डिशेस के बहुत सारे अक़साम, फिर खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर यानी कि कोई चीज़ आपकी जहन में जो आती है ना, वो सारा सब कुछ उधर पड़ा होता है। और हम जाते हैं, हम शुरू हो जाते हैं, हमारी आंखें खुश हो जाती हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है कि इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए हैं। और हम बहैसियत इंसान, चूँकि हम खाने पीने के हर किसी को ज़रूरत होती है, तो हम जब जाते हैं और स्टार्ट ले लेते हैं तो फिर खाना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते हैं। फिर एक वक्त आ जाता है जहाँ हमारा पेट भर जाता है। तो यहाँ एक राज की बात छुपी हुई है कि सिर्फ पेट नहीं भर जाता, दिल भी भर जाता है। और ये बात नोट करने की है। तो अब हमारे पास ताकत है, हमें मज़ीद पैसे भी नहीं देने, हमें कोई रोक भी नहीं रहा, कोई हमसे पूछ भी नहीं रहा, किसी के साथ हमारा कोई लेन देन भी नहीं है। वहाँ अगर मैं चाहूँ तो मज़ीद खा सकता हूँ, मज़ीद चीज़ उठा सकता हूँ, लेकिन वहाँ मैं रुक जाता हूँ। क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि पेट भर जाता है। वो तमाम चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदेमंद लग रही थी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे मज़े की चीज़ें लग रही थी, अब उन चीज़ों में मेरे लिए मज़ा नहीं है। हालांकि वो फ्री हैं, मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, उस पर कोई पाबंदी नहीं। आप जितना चाहो खा सकते हो, जो मर्ज़ी आप उठा सकते हो, लेकिन वहाँ आपने एक पॉइंट लगा दिया और आप उसके आगे अब नहीं जा सकते। देखिए जी, इसमें हमें एक चीज़ नज़र आ रही है और वो है स्कैरसिटी, चीज़ों की कमी। तो अब अगर आप इस पे सोचें कि अगर फरावानी हो, दुनिया में हर चीज़ इसी तरह दस्तियाब हो जिस तरह आपको बुफ़े में दस्तियाब है, हर चीज़ बेहिसाब बेकिताब हो, आपको मेहनत भी ना करनी पड़े, आपको मुशक्क़त भी ना उठानी पड़े, आपको पैसे भी ना देने पड़े, लेकिन क्या यही हल है? क्या आपने बुफ़े में तजर्बा नहीं किया? क्या आप इस पॉइंट पे नहीं पहुँचे कि सब कुछ होते हुए भी पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उठना है, वो चीज़ उठा के और खाना है, लेकिन आप वहाँ रुक जाते हैं? इसका मतलब है दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, दिस इज़ नॉट द ऑप्टिमम पॉइंट। ये वो पॉइंट नहीं है कि मेरी दुनिया में मेरे पास सब कुछ है तो बस मैं कंप्लीट हो जाऊँगा। यहाँ इत्मीनान नहीं है, यहाँ मुकम्मल होना नहीं है। मुकम्मल होना स्कैरसिटी में है, चीज़ों की कमी में है। चीज़ों की कमी दुनिया में आपकी
آس پاس جو آپ کے سراؤنڈنگ میں چیزیں ہیں، جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان میں اگر کمی ہیں تو آپ کو وہ مکمل کر دیتی ہیں، آپ کو ایک انسان بنا دیتی ہیں۔ آپ محنت کو کچھ سمجھ جاتے ہو، آپ اس کے لیے پیسہ بنانا، اس کے لیے وسائل اکٹھا کرنا، پھر اس کو طریقے سے استعمال کرنا، پھر اس کو اخلاق کے دائرے میں استعمال کرنا، پھر اس کو معینہ روی سے استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں آپ سیکھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بوفے کی ایک تجربے سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں جو شکایات ہوتی ہیں، جو ہمارے گلے ہوتے ہیں، جو ہمیں کمیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ کمیاں اصل میں ہمیں ہماری تربیت کے لیے ہوتی ہیں، ہماری ایک سیٹسفائیڈ لائف کے لیے ہوتی ہیں، ہمیں اخلاق والا انسان بنانے کے لیے ہوتی ہیں، ہمیں دوسروں کا خیال رکھنے والا انسان بنانے کے لیے ایک مؤثر نسخہ ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جو چیز ہے وہ کتنی قدر مند ہے، جو چیز نہیں ہے اس کی کیا ویلیو ہے۔ دیکھیں آپ ادھر بفے میں دیکھ لیں تو جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کی قدر ختم ہو جاتی ہیں، ان کی ویلیو آپ کی نظروں میں ختم ہو جاتی ہے، آپ کے دل میں ختم ہو جاتی ہیں۔ تب وہ ویلیوبل ہوتی ہیں جب وہ چیزیں کم ہوتی ہیں، جب ان کی کوانٹٹی کم آپ کو دستیاب ہوتی ہیں، تو تب اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو زندگی میں سارا سب کچھ بہت زیادہ ہو جانا، فراوانی کے ساتھ پیش آنا، وہ بہت زیادہ دستیاب ہونا اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ تو جو چیز قدر کھو دے تو اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا، کوئی ضرورت ہمیں پیش نہیں آتی۔ تو میں آپ کو اس چھوٹے سے اگزامپل کے ذریعے یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا دھیان اس طرف جائے تو ہم شکر ادا کریں گے، ہم اس پہ اپنی موجودہ حالات پہ صبر کرنا سیکھ جائیں گے، ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ فراوانی سے ہمیں دے دیتا اور سب کچھ دستیاب ہوتا، اس کے لیے کوئی مشقت نہ کرنی پڑتی، اس کے لیے کوئی پیسہ نہ لگانا پڑتا، ہمیں سارا سب کچھ فری میں اویلیبل ہوتا، تو یہ حل نہیں تھا۔ حل اسی چیز میں ہے، مزہ اسی چیز میں ہے، اطمینان اسی چیز میں ہے کہ چیزیں کم ہیں، کیونکہ وہ چیزیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ان کی قدر کی جائے، اور یہ چیزیں ہمیں انسانیت سکھاتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں احساس سکھاتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں دوسروں کا درد سمجھنا سکھاتی ہیں۔ ہم جہاں بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے استعمال کرنے کا شوق رکھتے ہیں، وہاں ہم تھوڑا سا یہ بھی سوچ لیں تو ہمیں ایک آگاہی ہو جاتی ہے کہ کتنی زیادہ نعمتیں ہیں، لیکن اگر اللہ نہ چاہے یا میرا دل بھر جائے تو میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا، کچھ مزہ اس سے میں نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر چیزیں کم دستیاب ہوں تو میں شکر کروں گا، میں صبر کروں گا، میں محنت کروں گا، اور میں ان چیزوں سے زیادہ مزہ لینے کا قابل بن جاؤں گا۔ تو اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو چیزیں کم ہیں ہماری دنیا میں، اور اس کمی میں ہی ایک مزہ ہے، اس میں ہی ایک بلیسنگ ہے، تو آپ کمنٹ میں لکھ لیں، اور میرے ساتھ ایگری ہیں یا نہیں ایگری، آپ دونوں ورژنز لکھ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال آپ کا خیال اس طرف لے کے جانا ہے، اس لیے اس پہ سوچیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، کمیوں پہ شکایت نہ کیا کریں، گلے نہ کیا کریں، ناشکری نہ کیا کریں۔ ہمیں صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ آگے جانا چاہیے۔ جو ہمارے پاس ہیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کا کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نگہبان۔